Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang pertama bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-7. Kita masih di pelajaran ke-14 Ad-Darsu Rabi'a Asyara. Hari ini kita latihan yang ketiga, halaman 85. Latihan tentang isim yang disandarkan kepada domir muttasilnya untuk domir antum maksudnya. Contohnya isim amun. Amun artinya paman dari pihak laki-laki. Amun itu paman, saudara laki-laki ayah kita, itu amun. Kalau saudara laki-laki ibu kita, khalun. Amun paman dari ayah kita. Amun isim dia, isim disandarkan atau digabung dengan domir muttasil antum menjadi kum gitu. Amukum, amu mudhaf, kum domir muttasil bahwa mudhafun ilaih. Ammukum, ummukum, kitabukum, mudarrisukum, tanya apa lagi, madrasatukum, yang lainnya. Am dengan domir muttasil untuk jamak mudzakkar. Ammukum. Kemudian untuk nahnu seperti kata ukhtun saudara perempuan kan? Saudara perempuan disandarkan ke domir muttasil nahnu maka menjadi ukhtuna. Ukhtuna saudara perempuan kami. Contoh lainnya ummuna ibu kami. Sadiquna teman kami. Dinuna agama kami. Itu latihan kita hari ini. Latihan ketiga. Ummu Zainab mungkin awalan dibaca petunjuknya. Ummu Zainab. Hadifil asma'a. Ummu Zainab ada tadi ya. Lah sepertinya. Ini tadi adanya. Ummu Salamah mungkin. Fadli. Asifil asma. Kedua dia. Adifil. Oh iya, apa Ustaz? Adifil asma al-atiyata ilad dhamairi kama huwa muwaddahun fil misali. Sandarkanlah isim-isim berikut ini kepada kata-kata ganti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam contoh. Kata gantinya bersambung domir muttasil. Muttasil. Seperti contohnya kita baca contohnya baitun itu belum disandarkan ya kan? Nah, Ustaz. Itu sebuah rumah masih nakirah kan? Nah, Ustaz. Masih nakirah. Kita Nakirah. sandarkan ke domir menjadi ma'rifah dia. Ma'rifahnya dengan domir menjadi baitukum. Sudah ma'rifah kan? Nah, Ustaz. Baitukum qaribun minal masjid. Baitukum ba'idun. Baitukum jamilun. Rumah kalian. Nah, Ustaz. Bait sebagai mudhaf, kum domir muttasil jamak muzakkar. Domir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Baitukum. Karena rumah kami.
Rumah kami baituna. Baituna. Baituna qaribun minal madrasah. Baituna ba'idun. Baituna fi Qarib. Jakarta. Ya kan? Nah, Ustaz. Bermakrifah dia. Rumah kami. Itu contohnya, Bait bait sebagai mudhaf, na domir, Domir mutasil. wa huwa. Bahwa mudhafun ilaih. Jadi ma'rifah dia, Nah, Yang Ustaz. asalnya baitun nakirah menjadi ma'rifah saat disandarkan ke domir nahnu. Ya, Baituna. baituna. Kalau rumah saya, Baiti. baiti, ada ya apa tuh? Ya, ya mutakallim. Takal rumah saya, satu orang. Baituna rumah kami. Jama kan? Nah, Ustaz. Orang dijawab, ummun. Ummun. Ummukum. Hmm. Ummuna. Saya, ibu kalian, ibu kami. Nah, Ustaz. Amun, Amun. Amun. A. Ammukum. betul. Amukum. Dan, Ammukum. apa lagi? Ammuna. Amuna, pendek. Oh, Amuna. pendek. Ammuna. Pendek ya, Ustaz. Pendek. Ammuna. Ammuna Ammuna. fil masjid. Ammuna Am- tajirun. Ammuna mudarrisun. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Paman kami. Sadiq. Sadiqukum. Sadiq Sadiq. hukum. Teman kalian. Sadiquna. Teman Hmm. kami. Kami. Sadiquna maridun. Teman kami sedang sakit. Maridun. Kalau sadiqun saya masih nakirah. Teman. Hmm. Madrasatun. Madrasatun. Madrasatukum. Hmm. Madrasatuna. Sekolah Madrasatukum. Kabiratun. Madrasatukum. Sawiratun. Madrasatuna sekolah kami. Ukhtun. Ukhtukum. Ukhtuna. Ukhtuna. Nah, ukhtukum fil bait. Ukhtukum fil madrasah. Lugatun. Lugat. Lugatukum. Lugatukum. Dan Lugatuna. lugatuna. Lugatuna Indonesiyatun. Lugatuna Jawiyatun. Lugatuna Batawiyatun. Bin. Dinukum. Agama Dinukum. kalian. Nah, lakum dinukum. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Bagi kalian Din. agama kalian. Dinukum dinuna. Nah, Ustaz. Abun. Nah, kalau abun dan Hmm? akhun, masih ingat nggak? Ditambahkan apa tuh? Ditambah waw, Ustaz. Wow, betul. Jadi, Abukum. betul. Abukum. Abune. Abukum. Abuna. Nah, tambah wow ya. Nah, Ustaz. Akhun juga gitu. Jadi, Nah, akhukum. Akhuna. nah gitu. Akhukum, akhuna. Saudara kalian, saudara kami. Akhuna fil mustashfa. Akhuna fil maqsafi. Itu latihannya, Om. Simpel kan? Nggak sulit, Om. Alhamdulillah, Ustaz. Cuman kata-kata gini dong, nggak ada Ya, kalimatnya kan? belum. Nah, Ustaz. Ada kalimatnya. Nanti kita lanjut kalimat insya Allah. Syukran. Afwan, Ustaz. Jazakallah khair. Selamat. Ya, Om. Salam. Umu Aisyah Anwar. Ustaz. Yuk, buat pertanyaan seperti dua contoh di layar, Om. Aina, Aina ammuka ya Bilalu? di mana? Di mana pamanmu, wahai Bilal? Nah, Bilal untuk satu orang laki-laki kan? Dia nak nama Ustaz. Sekarang untuk jamak jadi kum. Ka menjadi kum.
Yang tadi Bawahnya, di jamak gitu. itu di Oh bawahnya itu. ada. Aina amukum ya auladu. Gimana? Paman kalian. Di mana paman kalian wahai anak laki-laki ya? Betul, waladun. Mufradnya waladun, jamaknya auladun. Auladu. Auladu betul ada ya. Itu contohnya Om. Ya Yuk, Ustaz. kalau yang dipanggilnya mufrad, maka domir mutasilnya pun pakai mufrad juga ka. Kalau jamak kum. Khal, Aina. Itu pakainya amu juga. Oh kholu ya. khal. Aina. Aina kholu ya. Hmm, Aina kholu kaya waladu. bagus. Nomor 4. Ya aulad. Nomor 4. Aina kholatukum ya auladu. Bagus. Nomor 5. Abun. Tambahkan waw. Aina abuka ya hamidu. Bagus. Nomor 6. Ummun. Ah, Aina umuk umuki ya abna'u. Abna'u apa? Oh iya anak abna'u eh, putra. Anak Hmm, laki-laki. Jamaknya. laki-laki. Betul. Ya, Maka ya apa Ustaz? Aina umuka ya abna'u. bukan, bukan ummuk ya. Aina umukum ya abna'u. Ummukum. Ya, Zamili. aina umukum. Aina Aina uktuka ya zamili. Ah. Ya Abbas. Ya Abbas jami'ah. Aina jami'atuka ya Abbasu. Bagus. Di mana universitas kamu? Di mana universitas kamu wahai Abbas? Abbas. Kalau ya tulab, aina? Aina tulabuka ya Aina tulabukum ya Abbasu. Maka Abbasnya diganti Eh, dengan tulab. apa Ustaz? Aina jami'atukum. Iya, Benar ya Ustaz? tulab. Betul. Aina jami'atukum ya tulabu. Bagus gitu. Bisa kan? Ya, insyaallah Ustaz. Untuk bertanya kepada satu orang, menanyakan paman, pakai ga, aina ammuka. Kak. Yang ditanya satu orang si Bilal. Kalau yang Nah, ditanya jamak, ammukum, pakainya kum. kum. Hmm. Bisa kan? Ya, nah, Ini om, Ustaz. Insyaallah. untuk jamak. Ka untuk satu orang. Ka, mudzakkar. Ka. Berarti Nah, kefaluka. Kefaluka. Kefalukum jamaknya. kaifa halukum? Apa kabar kalian gitu? Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kan om? Nah, Ustaz. Masmuka. Masmukum. Syukran. Masya Anwar. Apa Ustaz? Ummu Syifa. Hadir Ustaz. Langsung nomor 3. Tadi. Aina khol Aina kholuka ya waladu. Bagus. Arba'ah. Aina Aina kholatukum ya auladu. Khol. Khol artinya Khola kholukum. khol. Eh Khol. khol Khol artinya apa? kholun kholun. Kok Khol. kholun ya?
Kalau amun, paman dari pihak Am, ayah. amun, amun. Oh iya, paman dari pihak ibu. Khol dari pihak ibu. Khol. Kholun. Kholatun, Kholatun, bibi. bibi dari pihak ibu juga. Kalau bibi dari pihak ayah kita, Kemarin apa ya? Pak Ustadz. am, ini am tambah tamar butoh. Ammatun. Ammutun. Ammatun, betul. Ammatun. Ammah. Ya, ulangi nomor 3, Om. Nah, Ustadz. Aina kholuka ya waladu. Bagus, Arba'ah. Aina kholatukum ya auladu. Khamsah, Khamsa. tambah waw. Aina abuka ya hamidu. Am. Sita. Sita. Aina ummukum ya abna'u. Gitu. Umukum. Zamil. Aina ukhtu. Aina ukhtuka ya zamili. Kemudian ya. Aina jami'atuka ya Abbasu. Kalau ya Zainabu, Zainabu. Aina jami'atuki ya Zainabu. bagus, itu Musyifa. Misalkan latihan Insya Allah. kita hari ini, Om, menyandarkan isim kepada domirnya, domir ka dan domir Kum. kum. Kapan kita gunakan amuka, ka? Kalau dia apa namanya tunggal, Kalau yang ditanya yang mufrad ditanya mudzakkar, kapan mufrad kita iya. gunakan amukum, kum? Kalau dia jamak mufrad jamaknya Ustaz. Ditanya jamak mudzakkar antum ya kan? Nah, Ustaz. Kum kan dari antum kan? Iya. Munfasilnya antum, muttasilnya kum. Kalau ka dari apa tuh? Munfasilnya ka, Eh, an munfasilnya dari an, an alah, kamu. kamu ya an an Anta. anta ya. Anta laki-laki. Ya, oke. Kalau anti jadi ki, amuki. Perempuan. Udah bisa belum ini, Musyifa? Insya Allah perlahan-lahan Ustaz. Nah, syukran, Musyifa bagus. Afwan Ustaz. Umu Naila Siha, contohnya Om Wahid. Bismillah. Aina amuka ya Bilal? Aina Bagus. ya auladu? Nah, itu contohnya Munaila. Nomor 3, langsung. Aina kholuka ya waladu? Bagus. Aina kholatukum ya auladu? Nah, pakai kum. Hamzah. Aina abuka ya Hamidu? Sita. Aina ya umu ini aina ya umukum ini jamak bukan ya umun berarti sendiri. Aina ya umuk umuki ya Ustaz ya. Kan? Tetap mujakar ya. Kalau yang ditanya siapa? Oh iya yang ditanya anaknya. Aina umuka ya abna'u? Benau, satu orang atau jamak? Oh jamak, afwan. Aina umukum ya abna'u? Nah, gitu. Di mana ibu kalian? Mana Wahai ibu dan
Wahai anak-anak. Wahai anak-anak gitu. Betul. Ya. Sabah. Aina uhtuka ya Jamili. Bagus. Zamili apa? Zamili. Zamili. Teman-teman ya? Teman kelas. Teman kelas. Satu orang teman kelas. Satu orang untuk satu orang. Jamilukum untuk. Jamaknya apa? Zamil. Zamili. Jamiluk. Jamil. Apa sih? Ngeri dong. Sama dengan fakir. Fakir jamaknya fuqara. Oh iya. Zamil. Jamili. Bukan. Fakir jamaknya apa tadi? Fakir. Koro. Fuqara. Zamil. Jumala'u. Nah gitu. Zumalau. Thamania. Aina jami'atuka ya Abbas. Terus. Isamu. Nailah. Alhamdulillah Ustaz. Keren. Nailah bagus. Alhamdulillah afwan jazakallahu khair. Ibu Nur. Contohnya Ibu Nah, Nur. Ustaz. Nah, Wahid. Ustaz. Wahid. Aina ummuka ya Bilalu. Bukan bukan. Aina ummukum ya Auladu. Bagaimana? Bukan Ini Ain Oh, fathah. amakum. Nah, Ustaz. Bukan amakum. Amukum. Amu. Bukan Kalau jadi ibu. Ulangi nomor 1. Aina ammuka ya Bilalu. Aina ammukum ya Auladu. Selasa. Aina khaluka ya Waladu. Sah. Arba. Aina khalatukum ya Auladu. Khamsah. Aina abuka ya Hamidu. Sittah. Kita. Aina ummukum ya Abna'u. Sabah. Aina uhtuka ya Zamili. Sabah. Aina jami'atuka ya Abbasu. Terus. Ibu Nur aulad. Mufradnya apa? Aulad. Aulad waladu. Waladun. Abnaun. Mufradnya. Abnaun. Ibnun. Ibnun. Satu anak laki-laki. Zamil. Jamaknya. Jumala'u. Zumana'u. Sama seperti fakir. Fakir jamaknya. Fuqara'u. Fuqara'u. Good. Benar. Tadi ada Ummu Zainab ya? Nggak masuk katanya kayaknya, Pak. Aku tadi nggak di awal telepon. nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, ada. Ya. Sekarang. Benar. Afwan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Berikutnya ada Muningrum. Contohnya Wahid. Aina ammuka ya Bilalu. Senang. Aina ammukum ya Auladu. Ini jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Betul, jumlah ismiyah. Aina isim. Isim isyarah. Bukan isim isyarah. Isim istifham. Istifham. Huwa khabar.
wa huwa khabar muqaddam. Ammu berarti Ammu apa? Mudhaf. mubtada'un Mubtada mubtada muakhar. wa huwa mudhaf Wa huwa mudhaf. kum dhamir Kum dhamir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. terus ya harfu Ya harfu nida auladu munada. munada thalatha Munada. Aina haluka ya waladu. kha dia kha bukan ha. Aina khaluka ya waladu. Arba'ah Aina khalatukum ya auladu. khamsa Ya. Aina abuka ya Hamidu. sittah Aina ummukum ya abna'u. thamaniyah Aina ukhtuka ya zamili. thamaniyah Aina jami'atuka ya Abbasu. bagus belum bisa Insyaallah Ustaz. barakallahu fiik menirab Wa fiik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. ya Andi Wahid Bismillahirrahmanirrahim. Aina ammuka ya Bilalu. bagus Isnan Isnan. Aina ammukum ya auladu. thalatha Aina khaluka ya waladu. arba'ah Lihat dulu. Aina khalaqtukum ya auladu. khalatukum khamsah lima Aina abuka ya Hamidu. tambahkan waw dikit abu ya abu ya Aina abuka ya Hamidu. sittah Sita. Aina ammukum ya abuna'u. ulangi ummun ibu Oh ibu. Aina ummukum aina ummuka ya abuna'u. bukan abuna'u abaina'u Astagfirullah abna'u. Ya. Aina ummuka ya abna'u. abna jamak dia jamak Abna. berarti pakai kum Oh berarti ummukum ya Ustadz. ummukum Aina ummukum ya abna'u. bagus Sabah. Aina ukhtuka ya zamili. Samania. Aina jami'atuka ya Abbasu. Kalau ya Maryamu Aina ya Maryamu. Abbas tadi nih, diganti ya Ustaz, ya? Maryam Abbas yang diganti itu. ya Maryam Aina ya Maria. Aina ya Maryamuka ya Maryamu. ini universitas Universitas. Jami'atu.
Jami'atu ini diubah jadi Maryamu ya Ustaz. Tadi Ana bilang, dengerin baik-baik. Abbasnya Abbas. Abbas Abbas yang diganti dengan Maria, bukan Jami'ah, bukan. Abbas. Aina jami'atuka ya Maryamu. Nah, gitu. Karena Maryam mu'annas, Jami'atu, Jami'atu bukan K lagi tapi Jami'atu kasroh. Maryami. Bukan. K-nya dikasrahkan. Ya. Kasrohnya. Iya ya. Ki. Ki. Aina. Aina jami'atuki ya Maryamu. Nah, gitu. Seperti mas muka untuk mu'annas Mas Muki. Jami'atuka menjadi Jami'atuki. nah gitu. Bisa mu'adi kan? Ya, nah Ustaz insyaallah. Masukkan mu'adi bagus. Afwan Ustaz. Jamilah. Wahid Jamilah. Udah Ustaz. Contohnya dulu Ustaz ya. Contohnya bagus. Aina amuka ya Bilalu. Bagus. Aina amukum ya Auladu. Balas. Aina holuka ya Waladu. Aina holatukum ya Waladu. Ya Auladu. Ya Auladu. Khamsah. Aina abuka ya Hamidu. Sittah. Aina umukum ya Abna'u. Sab'ah. Aina uhtuka ya Zamili. Thamaniyah. Aina jami'atuka ya Abbas. Bagus. Mujamilah. Alhamdulillah. Ummu Fitri. Wahid contohnya Hadir Ustaz. Bismillah. Aina amuka ya Bilal? Bagus. Aina amukum ya aulad? Naam. Salasa. Aina haluka ya waladu? Arba'ah. Aina halatukum ya auladu? Khamsah. Aina abukum ya Hamidu? Hamid satu orang. Oh. Aina abuka ya Hamidu? Naam. Abna. Aina ummukum ya abna'u? Sab'ah. Aina uhtuka ya Zamili? Thamaniyah. Aina jami'atuka ya Abbasu? Ala iya Zainabu. Aina jami'atuki ya Zainabu? Bagus. Mufitri, syukran. Afwan Ustaz. Bisa Mufitri? Insyaallah Ustaz. Nah, ya. Ummu Asmi. Wahid. Aina ammuka ya Bilalu. Bagus. Aina ammukum ya Auladu. Salasa. Aina khaluka ya Waladu. Arba'ah. Aina khalatukum ya Auladu. Khamsah. Aina abuka ya Hamidu. Sittah. Aina ummukum ya Abna'u. Sab'ah. Aina ukhtuka ya Zamili. Thamaniyah.
Aina jami'atuka ya Abbasu? Kalau iya, Aisyah tuh. Aina jami'atuki ya Aisyatu? Bagus. Asmi, lancar, Masya Allah. Syukur. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Mujad leader. Contohnya dibaca. Wahid. Aina ammuka ya Bilalu? Sahah. Senang. Aina ammukum ya Auladu? Thalatha. Aina Tiga. khaluka ya Waladu? Arba'ah. Aina khalatukum ya Auladu? Naam. Khamsah. Aina abuka ya Hamidu? Sittah. Aina ummukum ya Abna'u? Sab'ah. Aina ukhtuka ya Zamili? Thamaniyah. Aina jami'atuka ya Abbasu? Kalau iya Fatimah tuh. Aina jami'atuki ya Fatimatu? Bagus, Masya Allah. Mujad leader. Sehat, Mujad leader. Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah baik, sehat. Syukran. Gabung kembali, Om. Afwan Ustadz. Jazakallah Ummu khairan. Hamriana. Sudah sehat juga, Om? Ummu Hamriana ada? Nggak ada kayaknya. Siapa lagi yang belum? Tunur Fadilah simak dia. Ummu Nabila simak. Udah semua ya? Udah semuanya kan? Ummu Salamah belum? Nah, Ustaz. Belum ya? Belum yang ini, Ustaz. Alhamdulillah. Aina ammuka ya Bilalu? Nan. Aina ammukum ya Auladu? Nasa. Aina khaluka ya Waladu? Aina khalatukum ya Auladu? Khamsah. Aina abuka ya Hamidu? Aina ummukum ya Abna'u? Sab'ah. Aina ukhtuka ya Zamili? Thamaniyah. Aina jami'atuka ya Abbasu? Kalau iya Khadijah tuh. Aina jami'atuki ya Khadijatu? Bagus. Ka dan kum. Untuk orang keberapa dia, Om? Ka untuk orang kedua, Dua. Disebut mukhatab. mukhatab. Juga untuk? Kum untuk orang ketiga ya Ustaz ya? Sama. Sama ya Ustaz? Kum. Orang Kum kedua kalian. kalian. Orang kedua tapi jamak. Jamak. Oh ya Ustaz. Ka dan Kalau kum. orang ketiga, huwa aina ammuhu hu. Oh, nah Ustaz. Kalau mereka aina ammuhum hum. Aina ammuhum. Hum untuk mereka orang ketiga hum. Nah Ustaz. Kum untuk Orang kedua. Syukran. Salam bagus. Ustaz, jazakallah khair. Morning room. Berikutnya kita Nah, berlatih ukhtuna. Artinya apa, Om? Ukhtuna, saudara perempuan kami. Kalian. Kami betul. Oh iya, kami. Kami atau kita. Dari nahnu kan maksudnya? Naam.
Ukhtun, ukhtun, kalau ukhtun saja, ma'rifat atau nakirah ini? Ukhtun, Nakiroh. nakirah masih umum. Ukhtun, satu orang saudara perempuan, ya kan? Naam. Ukhtun, putus Halo. ya. Ada gambarnya. Iya, Ya, udah ada Ustaz. ukhtun, ukhtun, nakirah. Saat disandarkan ke dhamir menjadi ma'rifah dia, Ukhtuna, Naam. ma'rifah, saudara kami, khusus, ya kan? Naam Ustaz. Ma'rifahnya dengan dhamir. Ukhtuna, saudara kami. Kalau saudara kalian tadi? Tukum. Ukhtukum, kalian. Ukhtuna, kami. Bisa kaminya 2 orang atau lebih. Kalau Naam. saudara saya, Ukhti. ukhti, pakai ya apa tuh? Ukhti, Ya, mutakalim. kalim. Udahan itu kan latihannya kan? Naam Ustaz. Ukhtuna. Muningrum dengan Ummu Aisyah Anwar ya. Berdua ya. Ummu Aisyah Anwar bertanya. Belah kanan Wahid. Aina ukhtuka ya waladu? Muningrum belah kiri. Ukhti fi baitil ammati. Dan jamak sekarang. Aina ukhtukum ya abnai? Ukhtuna fi baitil mudarrisati. Bagus. Itu contohnya ya. Muningrum ya. Naam. Salasa Ummu Aisyah Anwar. Aina abukum ya abnai? Abuna fi baitil mudiri. Nah, betul. Arba'ah. Aina abuka ya waladu? Sahih. Abi fi baitil imami. Khamsah. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Ya ikhwanu. Asdiqauna inda syaikhi. Siddah. Aina zamiluka ya Bilalu? Zamili indal mudarrisi. Sab'ah. Aina zumalaukum ya Nomor abnai? 7 Aina ummukum ya auladu? Ummuna fil matbahi. Thamaniyah. Aina zumalaukum ya abnai? Zumalauna fil maktabati. Nah, teman-teman kelas kami ada di perpustakaan. Gantian Muningrum. Wahid. Contohnya. Aina ukhtuka ya waladu? Ukhti fi baitil ammati. Nah, ukhti. Ya, mutakalim ana. Senan. Aina ukhtukum ya abnai? Bagus. Ukhtuna fi baitil mudarrisati. Ya abnai, wahai anak-anakku maksudnya Jamak dia kan? Maaf. Alasah. Aina abukum ya abnai? Abuna fi baitil mudiri. Arba'ah. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. Khamsah. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqauna inda syaikhi.
ستة. Aina zamiluka ya Bilalu? Zamili indal mudarisi. نعم. سبعة. Aina ummukum ya Auladu? Umuna fil matbahi. Apa tuh fil matbahi artinya? Di dapur. Di dapur. Semania terakhir Om. Aina zumalaukum ya abnai? Zumalauna fil maktabati. Zumalauna fil maktabati. Ukhtuna fi baitil mudarrisati. Jumlah apa tuh Mu? Isya Anwar. Ukhtuna. Ukhtuna jumlah ismiyah. Ukhtu sebagai Ukhtu sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Dhamir muttasil wa huwa mudhaf ilaih. Fi baitil mudarrisati jar majrur sebagai Jar majrur sebagai khabar. Khabarnya. Saudara kami berada di rumahnya Ibu Guru. Bu guru. Syukran. Ummu Aisyah Anwar bagus, meningrum juga. Afwan Afwan Ustaz. Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Syifa mungkin Nah, Ustaz. dengan Ibu Nur. Ibu Nur jawab Naam ya. Ustaz. Naam Ustaz. Tanya awalan. Wahid. Aina ukhtuka ya waladu? Uhti fi baitil ammati. Isnan. Aina ukhtukum ya abnai? Uhtuna fi baitil mudarisati. Salasa. Aina abukum ya abnai? Abuna fil baitil mudiri. Fi gitu. Fi panjang. Fi. Abuna fi baitil mudiri. Arba'ah. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. Khamsah. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqauna inda syaihi. Sittah. Aina zamiluka ya Bilalu? Jamili indal mudarisi. Sab'ah. Aina ummukum ya auladu? Ummuna fil maqbahi. Thamaniyah. Aina zumalaukum ya abnai? Jumalauna fil maqbahi bil maktabati. Gantian, Bu Nur. Wahid. Wahid, aina uhtuka ya waladu? Ukhti fi baitil ammati. Senan. Aina uhtukum ya abnai? Ukhtuna fi baitil mudarrisati. Salasa. Aina abukum ya abnai? Abuna fi baitil mudiri. Arba'ah. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. Khams. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqauna inda syaikhi. Sittah. Aina zamiluka ya Bilalu? Zamili indal mudarrisi. Sab'ah.
Aina ummukum ya auladu. Ummuna fil matbakhi. Samania. Samanya. Aina zumala ukum ya abnai. Zumalauna fil maktabati. Bagus. Musyifa, Ibu Nur ya. Bisa kan? Insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Allah. Munaila Siha. Mungkin Nah, Ustaz, apaan? dengan Ummu Andi. Mungkin Ummu Andi. Hadir Ustaz. Ya. Ummu Naila. Wahid. Aina uhtuka ya waladu. Bagus. Ukhti fi baitil ammati. Isnan. Aina ukhtukum ya abnai. Ukhtuna fi baitil mudarisati. Thalatha. Aina abukum ya abnai. Abuna fi baitil mudiri. Bagus. Arba'ah. Aina abuka ya waladu. Abi fi baitil nomor berapa tadi? Arba'atu. Arba'atu. Oh 3 ya? 4 ya? 4. Abi fi baiti imami. Nah gitu. Khamsah. 5. Aina asdiqaukum ya ikhwanu. Asdiqauna inda syaikhi. Sittah. 6. Aina zamiluka ya bilalu. Zamili indal mudarisi. Sab'ah. Aina umukum ya auladu. Nomor berapa ini? Oh, nomor 7. 7. Oh, ummuna fil matbahi. Bagus. Samaniyatun. Apaan? Aina zumalaukum ya abnai. Zumalauna fil maktabati. Bagus. Gantian. Ummu Andi. Wahid. Aina ukhtuka ya waladu. Ukhti fi baitil ammah. Isnan. Aina ukhtukum ya abnai. Ukhtuna fi baitil mudarisati. Salasatun. Aina abukum ya abnai. Abuna fi baitil mudiri. Arba'atun. Aina abuka ya waladu. Abukum fi baitil imami. Ulangi Ummu Andi. Nomor 4. Bagus. Aina abuka ya waladu. Abu fi baitil imami. Bagus. Ummu Naila, ulangi jawabannya. Abukum fi baitil imami. Bukan. Kamu. Laki-laki. Satu orang. Iya. Abuka fi baitil imami. Bukan. Satu laki-laki. Abuna. Di mana? Bukan. Di mana ayahmu, wahai anak? Di mana Ayah ayahmu? saya, berarti ayah saya kan?
Oh iya. Abuka fi bait abu. Abu ya Ustaz. Abu apa abi sih? Ayah Ab- saya apa? Abu fi baitil imami. Bukan abu. Ayah Abu saya ada ya mutakalim. abi fi baitil imami. Oh iya. Bagus tuh. Astagfirullahaladzim. Ini ukhti. Oh iya. Nah, Ustaz. Ulangi Mu Andi nomor 4. Aina abuka. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. Bagus. Hamzah. Hamzah. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqauna inda syaikh. Bagus. Sita. Aina zamiluka ya Bilalu? Zamiluna indal mudarrisi. Samiluka. Kamu satu orang. Zamili indal mudarrisi. Bagus. Sabah. Berapa nih Ustaz? 7. 7. Aina ummukum ya auladu? Umuki ya apa ini untuk sendiri juga ya. Umuna fil mahdi. Nah, bagus. Ummunya. Namanya. Namanya Aina zumala ukum ya abnai? Jumalauna fil maktabati. Nah gitu. Munelasiha. Bisa kan? Dikit-dikit ya. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Untuk kalian ammukum. Untuk kami ukhtuna. Nah. Ukhtuna. Afwan Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kalau maaf tanya ya. Nah, Ummu Jamilah Hadir Ustaz. dengan Ummu Fitri. Hadir Ustaz. Ummu Jamilah wahid. Aina uhtuka ya waladu? Uhti fi baitil ammati. Aina uhtukum ya abnani? Uhtuna Abnani. Abnai. Uhtuna fi baitil mudarrisati. Salah 3. Aina abu ukum ya abnai? Ulangi. Aina abu panjang Aina abukum ya abnai? Abuna fi baitil mudiri. Arba'ah. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. Khamsah. Aina asdiqaukum ya ihwanu? Asdikauna indal syaihi. 6. Aina jamiluka ya Bilalu? Zamili indal mudarrisi. 7. Aina umukum ya auladu? Ummuna fil matbakhi. 8. Aina zumalaukum ya abnani? Zumalauna fil maktabati. Bagus. Insyaallah. Gantian. Ummu Fitri. Nah, Ustaz. Aina uhtuka ya waladu? Uhti fi baitil amati. Aina uhtukum ya abnai? Uhtuna fi baiti mudarisati. Aina abukum ya abnai? Abuna fi baiti
mudiri. أربعة. Aina abuka ya waladu? Abi fi baiti imami. خمسة. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqouna indal mudarisi. للشيخ. Yang ini. Inda syaihi. ستة. enam. Aina zamiluka ya Bilalu? Jamili inda mudarisi. سبعة. Aina ummukum ya auladu? Umuna fil matbahi. ثمانية. Aina zumalaukum ya abnai? Jumala una fil maktabati. Bagus. Mujamila bisa. Insya Allah bisa Ustaz. Fitri juga. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu. Afwan Ustaz. Barakallah. Ummu Midar sudah belum? Belum Ustaz. Dengan Ummu Salamah juga belum? Nah, Ustaz. Ummu Midar yang pertama. Wahid. Contohnya dulu Ustaz. Contohnya dulu. Aina ukhtuka ya waladu? Ukhti fi baitil ammati. Nah. Aina ukhtukum ya abnai? Ukhtuna fi baitil mudarrisati. Aina abukum ya abnai? Abuna fi baitil mudiri. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. Salimah. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqauna inda syaikhi. ستة. Aina zamiluka ya Bilalu? Zamili indal mudarrisi. سبعة. Aina ummukum ya auladu? Umuna fil matbahi. ثمانية. Aina zumalaukum ya abnai? Zumala'una fil maktabati. Gantian. Salamah. Wahid. Aina ukhtuka ya waladu? Ukhti fi baitil ammati. Enan. Aina ukhtukum ya abnai? Ukhtuna fi baitil mudarrisati. ثلاثة. Aina abukum ya abnai? Abuna fi baitil mudiri. أربعة. Aina abuka ya waladu? Abi fi baitil imami. خمسة. Aina asdiqaukum ya ikhwanu? Asdiqauna inda syaikhi. ستة. Aina zamiluka ya Bilalu? Zamili indal mudarrisi. سبعة. Aina ummukum ya auladu? Ummuna fil matbakhi. ثمانية. Aina zumalaukum ya abnai? Zumalauna fil maktabati. Bagus. Masya Allah. Ummu Midar. Ummu Salamah juga bagus. Saya. Udah semua Om. Afwan. Siapa lagi yang belum? Ana Ustaz. Ummu Asmi ya belum ya? Iya Ustaz. Dengan apa lagi ya? Meningrum sudah. Ummu Asmi yang ini aja. Rabbuna. Rabbuna Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan kami adalah Tuhan kami
Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ummu Asmi dengan Ummu Ningrum ya mungkin. Hadir Ustaz. Ummu Ningrum bertanya. Wahid. Mar rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Isnan. Mar rabbukum ya abna'i? Rabbuna Allah. Nah, sekarang muannas, anti tuh. Thalatha. Mar rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Arba'ah. Al bintu mar rabbuha? Mar rabbuha? Rabbukallah. Nah, anak perempuan itu siapa Tuhannya? Rabbukallah. Rabbuha, Tuhannya Allah. Khamsah. Al akhu mar rabbuhu? Rabbuhullah. Nah, saudara laki-laki itu siapa Tuhannya? Tuhannya Allah. Al-Muslim. Sittah. Al muslimuna mar rabbuhum? Rabbuhumullah. Kaum muslimin, siapa Tuhan mereka? Tuhan mereka adalah Allah. An-nas. An-nas mar rabbuhum? Rabbuhumullah. Manusia itu seluruhnya siapa Tuhan mereka yang sebenarnya? Allah. Tapi sebagian mereka menyembah selain Allah. Ya kan, Om? Gantian Muningrum yang bertanya. Sudah, Ustaz. Ummu Asmi ya? Ana Ustaz. Man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Man rabbukum ya abna'i? Rabbunallah. Thalatha. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Arba'ah. Al bintu man rabbuha? Rabbuhallah. Khamsah. Al akhu man rabbuhu? Rabbuhullah. Sittah. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhumullah. Bagus. Sab'ah. An-nasu man rabbuhum? Rabbuhumullah. Bagus. Ummu Asmi, Masya Allah, syukran. Apa Ustaz? Bisa kan? Nah, insyaallah Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Ustaz. Dengan Ummu Fitri ya. Nah, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Wahid. Bentar Ustaz. Man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Dengan Man rabbukum ya abna'i? Rabbuna Allah. Thalatha. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Arba'ah. Al bintu man rabbuha? Rabbuha Allah. Khamsah. Al akhu man rabbuhu? Rabbuhullah. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhumullah. Masya Allah. An-nasu man rabbuhum? Rabbuhumullah. Masya Allah. Gantian. Ummu Fitri. Wahid. Man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Man rabbukum ya abna'i? Rabbunallah. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Al bintu man rabbuha? Rabbuhallah. Al akhu man rabbuhu?
Rabbuhullah. ستة Muslimuna man rabbuhum Rabbuhumullah. annas man rabbuhum Rabbuhumullah. Maisha man nabiyuki Mana biyuk? Nabi nabiyyi Nabiyyi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. bagus. Bu Fitri madinuki dini islami al-islami dini bagus. Khabar marfu bidammah dinil islamu dinil islamu. bagus. Bisa kan? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Berikutnya Ummu Syifa dengan Ummu Naila Siha. Nah, Ustaz. Ummu Syifa Man, dulu. man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Nah, Man rabbukum ya abnai? Rabbuna Allah. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Al bintu man rabbuha? Rabbu ulangi Ummu Syifa arba'atun. Arba'ah. Al bintu man rabbuha? Allah. Nah, Khamsah. Al akhu man rabbuhu? Rabbuhumullah. ulangi al-akhu Rabbuhullah. Syifa. Lihat tuh. Hu gitu. Rabbuhullah. Nah, sita Sita. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhumullah. sabah An-nasu man rabbuhum? Rabbuhumullah. gantian Ummu Naila Siha. Wahid Man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Man rabbukum ya abnai? Rabbuna Allah. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Al bintu man rabbuha? Rabbu Allah. Al akhu man rabbuhu? Rabbuhu Allah. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhum Allah. An-nasu man rabbuhum? Rabbuhum Allah. bagus. Ummu Syifa Ummu Naila Siha juga. Ummu Jadmidar hadirah. Jadmidar ya. Hadir Ustaz. Dengan Ibu Nur ya. Ibu Nur. Naam Ustaz. Ummu Jadmidar yang bertanya awalan. Wahid. Man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Nah, Man rabbukum ya abnai? Rabbuna Allah. salas. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Bagus. Arba'ah. Al bintu man rabbuha? Rabbuha Allah. Nah, Al akhu man rabbuhu? Rabbuhu Allah. sita. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhumullah. Sab'ah. An-nasu man rabbuhum? Rabbuhumullah.
Bagus, gantian. Bunur, Wahid. Man rabbuka ya waladu? Rabbiyallah. Bagus. Man rabbukum ya abnai? Rabbunallah. Thalatha. Man rabbuki ya binti? Rabbiyallah. Ya bin. Al bintu man rabbuha? Rabbuhallah. Khamsa. Al akhu man rabbuhu? Rabbuhullah. Sip. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhumullah. Anas. An-nasu man rabbuhum? Rabbuhumullah. Bagus, Masya Allah. Bunur, Mujud Midar, syukran. Afwan, Ustaz. Afwan, Ummu Ustaz. Jamilah. Hadirah Ummu Jamilah. Hadir Ustad. Berdua ya. Nah, Dengan Ummu Andi. Ummu Andi. ya, Ustad. Ummu Jamilah. Wahid bertanya. Man rabbuka ya waladu? Rabbiyallah. Bagus. Man rabbukum ya abnani? Abnai. Abnai. Rabbunallah. Thalatha, 3. Man rabbuki ya binti? Rabbiyallah. Bagus. Al bintu man rabbuha? Rabbunallah. Ha. Ulangi. Mana Ustaz ya? Rabbunallah. Bukan. Yang ditanya al-bintu. Ummu Jamilah ulangi al-bintu. Al Man bintu rabbuh? man rabbuha? Rabbiyallah. Bukan. Yang ditanya siapa, Om? Yang ditanya Ya. siapa? Gimana sih? Itu ada tulisannya, ada terpampang tuh. Rabbu Lihat baik-baik nih. Tuh ada tuh tulisannya tuh. Rabbunallah. Bukan. Itu, Om. Rabbuhallah. Nah. Jangan kemana-mana. Situ-situ aja kan. Nama Ustaz. Khamsa. Al-ahu man rabbuhu? Rabbuhullah. Nah, gitu. Betul? Al-muslimuna man rabbuhum? Zabuhullah. Itu, Om, nih. Ini. Zabuhum. Iya. Bukan za. Astagfirullah. Rabbuhumullah. An-nasu man rabbuhum? Rabbuhumullah. Nah, gitu. Ummu Andi sekarang yang bertanya. Wahid. Wahid. Man rabbuka ya waladu? Rabbiyallah. Bagus. Man rabbukum ya abnai? Rabbunallah. Salasa. Man rabbuki ya binti? Rabbiyallah. Arba'ah. Al bintu man rabbuha? Rabbuhallah. Khamsa.
Al-akhu man rabbuhu. Rabbuhullah. Sidah. Al-muslimuna man rabbuhum. Rabbuhumullah. Sab'ah. An-nasu man rabbuhum. Rabbuhumullah. Masya Allah, bagus. Jamila. Andi juga, syukran. Syukran Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Oke. Siapa lagi yang belum ya? Ada lagi yang belum? Ana belum Ustaz. Ummu Salamah dengan Ummu Salamah doang yang belum. Semuanya sudah, Anak tanya ke Ummu Salamah ya. Nah, Ustaz. Man rabbuka ya waladu? Rabbi Allah. Man rabbukum ya abnai? Rabbuna Allah. Man rabbuki ya binti? Rabbi Allah. Al-bintu. Man rabbuha? Rabbuha Allah. Al-akhu. Man rabbuhu? Rabbuhullah. Al-muslimun. Man rabbuhum? Rabbuhumullah. An-nas. Man rabbuhum? Rabbuhumullah. Muhammadun. Man rabbuhu? Rabbuhullah. Aisyatu. Man rabbuha? Rabbuhallah. Nah, gitu. Gantian. Musalamah. Wahid. Man rabbuka ya waladu? Rabbiyallahu. Man rabbukum ya abnai? Rabbunallahu. Man rabbuki ya binti? Rabbiyallahu. Al bintu man rabbuha? Rabbuhallahu. Al akhu man rabbuhu? Rabbuhullahu. Al muslimuna man rabbuhum? Rabbuhumullahu. An nasu man rabbuhum? Rabbuhumullahu subhanahu wa ta'ala. Silakan Insyaallah Ustaz. Ummu Salamah. Rabbunallahu. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah Rabbu sebagai mubtada. wa huwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Mubtada wahwa mudhaf. Nah. Domir mutasil. Wahwa mudhaf ilaih. Allah ismul jalalah. Ismul jalalah wahwa khobar. Marfu. Marfu bidomah. Nah, bisa kan Ummu Salamah? Insyaallah Ustaz. Udah semua ya. Alhamdulillah. 2 latihan kita hari ini atau malam ini. Sampai sini jumpa kita Latihan memungkinkan menyandarkan isim kepada domir antum dan nahnu ya. Nah, jadi ukhtuna. Apalagi insyaallah hari Selasa kembali belajar hiwar insyaallah. Syukur semua atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, sehat-sehat ya, semoga sehat semua ya. Amin. Amin. Juga. Juga sehat.